हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। आप लोगों का फिर से मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हो आप लोग अच्छे होंगे, मौज होंगे, बड़े होंगे। बस आज मैं जाने वाले बाज़ार पे। अभी बाज़ार पे जाके मैं माइक खरीद लूँगी। माइक बाज़ार नाइने बगी थांगो और कहाँ दंने खा खायो सो गांग तिनी तेलामरा थांगै माइक नाइने boya m1 mo mic पाइने बगी थांगो तेलामरा माने tabuk dolbo faijak ko nong no ong khajak hisawo engkai tabang thang dongda iko lama himra o busu dam nai ni kana 1400 টাকা o 1500 টাকা da mano mai ko tu yang nai engkai mic sara no blog ma khaju nai ja so ngai na rok so nai tungni so engkai poro biro phai so jak tabo iko ro sekal khana se da boros ko nya ba iko ta ha tabo iko sekal gawi iko thang dong ta Instalasi memang itu drama rasa dalam rata khasnya bagi tabo mic nanya bagi tan naik tunggu terus kumpan om bagi mic bagi ni sih kan tapi bog mic nanya oh bukan tu nanya kena bahaya mama no makan ke bah baju mama yang gelak songken dok naik kita ada tabo saat pas jaga mic nih ya mic tu mana nih mungkin nanya ada mana nih kono ungkus kira iko ছয়টা সাতটা দোকান হেল্প করবে মাইক কোনো মানে নি মানে টং হিসাবে পাইছে তো দুইটা রাস্তা হয় মাহাই মাইক গে কথা পাইছাতা তাবো yang ge nai tu dong mawana nai ni nata ma haga dong fongan pora ber kismis paina bagi pejak tabo la bo ma muna kam na je la ni dong chana ro oda Yo, doang na Facebook aja kismis doang na. Pakai di mana jangan Facebook, dari selama aku. Pasok gram. 800 gram. एक किलोग्राम आता दाम कम আছে 150 টাকা নে ও ওদের খাই দিনিস Kos kita. Kalau orang kismis. Ek kiji na na. Ek pasok beli na. 1 কেজি 500 গ্রাম নাই এই বস্তা দাম কেমনে কেমনে 150 টাকা বলে কিন্তু আনলে ইয়ন কি ভাই 100 টাকা দিব ওই 100 টাকা 25 টাকা পুরা আপনি কি তো এই লিগে কি লিখা वो किसा फानखाना होता वो ওতে কাজ না फानखाना हो বলবে থামালে কেদে আস্তে আস্তে খাইবে আর কিছু গাছ হলে খাইবে শক্তি হবে तो যে জায়গাটা একটা করবে এটা 10টা করতে পারবে আরে কসটা হাটিনি হ্যাঁ শুকনা ইও না কি ইও না যা শুকনা ইও তো আঙ্গুল তো সেকেন্ড এগুলো বই আঙ্গুল বড় আঙ্গুল 100% চিনি কইছ না 150 টাকা খাই যাইতাম হয় কিনা হ্যাঁ 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 এত সিনেল করে টিয়ার মধ্যে 125 টাকা এখানে মাত্র না খাবো কিসমিস তবে তার মধ্যে হতো তো বিনি বই কিসমিস পাই ফেস্টাইনাস এটা ফেস্টাইনাস মধ্যে নেই হ্যাঁ শিকড় নাই